Good morning, guys. We are here now in Kuala Lumpur, Malaysia. So it's a part of our mother's birthday celebration. So we visited our aunt in Malaysia from Johor. So from Johor to Kuala Lumpur, that's 5 hours through bus. At this time, we wanted to explore Kuala Lumpur. So we go straight to TBS Terminal. Kay naaman diri ang amuang sundo, we rented a van that's 700 ringgit for a day. And so here we are. Our tourist guide is Nicholas, but we call him Ni and I. And then he's a Chinese, very kind, very friendly. Since among biyahe is 5 hours, gipanggutoming tanan. So before we go to our tourist destinations, mga unsa mi diri sa ilang local food market. Nana sila acoustic band, morning pa lang. So nice ang ambience, tagakaon ka while naay live music. So diri sa side, left side sa entrance, makita nimo ang mga pickles and salads. And then sausawan, utensils na nadratanan. Kumukaon ka diri, make sure taas imong tolerance sa spicy kay most of their food halang kaayo. So sinanay gani wala nakakaugtarong kiastang halanga, pero naman sila dili halang and highly recommended ilang bulad kay dili parat. First is tagaan kanila og isa ka scoop nga rice, and then mamili ka kung unsa na mga food ang imuhang gusto or sudan ni imuhang gusto. There's a lot of choices, mostly na mga ginataan and spicy kasagaran ng ilahang mga food diri. And nanapod niya ko manghod sige lagnisi. But anyway, diri is na mga sinugba, na prito, and since halal ni na area, ang food nila is halal means Muslim friendly. Walay pork diri, makita ninyo mga isda, bulad. And by the way, mo ni ang amo ang pinakagwapa nga auntie nga taga Malaysia, Auntie Cecil Escorido. Mo ni among mga food, ang total is 155 ringgit including drinks. I-total nila according sa imong gipangkuha. Next stop, padulong na pod mi sa first tourist spot nila, which is ang Batu Cave. Mo day niya akong manghod si Dudes na feeling turista kayo diri sa Malaysia. So, muna siya mo take over sa ko ang vlog. So, I'm here again. There's a lot of beautiful girls here. You know, it's in my back. There's a beautiful girl. She's so beautiful, guys. What the heck? This is I say it already, guys. It's Batu Caves. Muna among mother sa center and ang among kambal, among youngest, si Kathy ug si Tintin. Pictorial sa bagong musaka kay medyo kaulanon na gid siya. Tara, saka ta. So kadi kailangan nimog taas na stamina kay 272 steps siya. Dagan kayo unggoy diri sa Batu Caves, pero inay nag-iisa nga nagastorya og naga-cellphone pa. Guys, yo, here we go again. Woo! I feel free now. I feel free now. Stop. So after 272 steps, we reached the top level and the entrance of the cave. At this time, nagaulan. So dili advisable na mag-slippers mo or mag-sandals. Mas okay gyud na mag-rubber shoes mo. Medyo slippery ang salog, as you can see. And pati sa sulod mismo sa cave, nagaulan gyud siya. In that case, mas okay nga na-adjud mo ipayong kay usually nagaulan gyud daw diri. By the way, bawal sa diri ang shorts, sandos, spaghetti, na anything sexy sa mga babae. If in case naka-shorts good mo kay tourist man, naa sila available shawl sa baba sa stairs before mo musaka sa 272 steps. Not sure kung for rent siya or ipahiram lang sa inyo ha.
Pero as much as possible, below dani ang inyuhang mga ginasuot, mas okay nga mag-dress. Leggings or pants. So guys, we're in the cave now. It's good. Good. Pwede pa mamusakaan ang stairs kanang likod sa temple, pero wala namin ni diretso kay medyo kapoy na gyud siya gikan mi sa ubos. And then kung gusto ninyo mo sulod dira sa ilahang temple, katong colorful kaayo nila na temple diri sa left side, kana siya sa akong likod. Kailangan niyo maghubo og slippers or shoes. And then we took a lot of pictures and then videos para na may remembrance. Then ninaog na mi. Ang mga sisters. Mausa na ako isa ka manghod si Celine. Excuse lang yun sa akong eye bags dahil kiwa ako'y tulog. Jet lagan siguro time difference. So, okay lang, importante nakalaag. Nasad sila yung souvenir shops diri sa sulod sa cave. Pero, mas na-realize na ako, medyo pricey siya gamay. Eh, gusto mo mas mura na sa baba. Ay, nakat. Laulan. We're going out. Tara. Panaog na may basa na kay mix. Where are we now? We're in the Batu Caves and hope you guys like this. This is my channel. Please subscribe and So that's our Batu Cave experience. Magpa-picture sa tadiri na side kay nice kaayo tanaw ng ilahang rainbow stairs. And wala mi expect na masaka namo na though hangak pero worth it pag abot ninyo sa taas. Anyway, it's a part of the experience. And by the way, wala mi gibayaran ani na entrance fee na ay other caves na nakaybayaran pero tong kisakaan namo wala mi gibayaran ato. So thank you for watching and we're going to our next stop.